हाले दिल उन पे आशिकारा है, वह क्या बात गौसे आज़म की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, যে ব্যক্তি আমার উপর 10 বার দুরুদে পাক পাঠ করবে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার উপর 100টি রহমত নাজিল করবে। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, ज़िक्र है ऊंचा तेरा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक बार फिर हम इस सिलसिले में फैज़ान गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह में हाजिर हैं। और आज ये सिलसिला जो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का सिलसिला है, सिलसिला फैज़ान गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, इस सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम बंगला और उर्दू दोनों ज़बानों में इस सिलसिले को देखेंगे। और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे इस्लामी भाई बंगला में आपको हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामात, गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की क्या शान व अज़मत है और आपकी करामात के वाक़ियात, आपकी करामात से मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम बंगला और उर्दू में सुनेंगे। और साथ साथ इंशाअल्लाह हमारे नातख़्वाह इस्लामी भाई इस सिलसिले में मनक़बत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह भी सुनाएंगे। तो आशुन अपनी देखून मदनी चैनले दर्शक बृंदो, अपनी देखून और देखते थकून मदनी चैनल और ऐ सिलसिला फैज़ान गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আসুন আমরা হুজুর বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এনার কারামাত সম্পর্কে একটা ঘটনা আমরা এখন শ্রবণ করব, কিন্তু খুব মনোযোগ সহকারে অন্তরের কান লাগিয়ে শুনতে হবে। খানকার মধ্যে এক পর্দাসীন মহিলা আপন মাদানী মুন্নার লাশ চাদর আবৃত করে বুকে জড়িয়ে ধরে অঝোর নয়নে কান্না করতে রইলেন। এমন সময় এক মাদানী মুন্না দৌড়ে আসলো এবং সহানুভূতির সুরে ওই মহিলা থেকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করল। মহিলা কান্না করতে করতে বললেন, বেটা, আমার স্বামী নিজের কলিজার টুকরাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। এই বাচ্চা তখন গর্ভে ছিল, আর এখন এটাই অর্থাৎ তার পিতার নিদর্শন এবং আমার জীবনের পাথেয়। বাচ্চাটি অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি তাকে এ খানকাতে দোয়া করানোর জন্য আনতেছিলাম। পথিমধ্যে সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। মিঠে ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেল দর্শক বৃন্দ, এখানে একটা কথা বলতে চাই যে বুজুর্গানের দিন, আউলিয়া কামিলিন এবং আমাদের আগে যে মুসলমানগণ অতিবাহিত হয়েছে, চলে গেছেন, তাদের আকীদা কেমন ছিল। তারা তাদের সন্তান অসুস্থ হলে তারা খানকাতে নিয়ে আসতেন, কোনো আল্লাহর অলির দরবারে নিয়ে আসতেন, যেন আল্লাহর অলি ফু দিয়ে দেয় এবং তার সন্তান ভালো হয়ে যায়। আল্লাহু আকবার। যাই হোক, তো ওই মহিলা কি বলল যে পথিমধ্যে সে ওই বাচ্চাটি অসুস্থ অবস্থায় ছিল, পরে মৃত্যুবরণ করলো। তো মহিলা বলতে লাগলো, এরপরও আমি অনেক আশা নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি, কেননা এই খানকার বুজুর্গের বেলায়েতের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ায় এবং তার কৃপা দৃষ্টিতে এখনো অনেক কিছু হতে পারে। কিন্তু তিনি আমাকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দিয়ে ভিতরে তার শিপ নিয়ে গেছেন। এ কথা বলেই ওই মহিলাটি পুনরায় কাঁদতে আরম্ভ করলেন। মাদানী মুন্না এর অন্তর গলে গেল এবং তার দয়াপূর্ণ মুখ দিয়ে এ শব্দ বের হয়ে গেল, মোহতারামা,
আপনার মাদানী মুন্না মৃত নয়, বরং জীবিত। সুবহানাল্লাহ। দেখুন তো, সে নড়াচড়া করতেছে। দুঃখী মা অস্থির হয়ে আপন মাদানী মুন্নার লাশ হতে কাপড় সরাতেই দেখলেন যে সত্যি সত্যি জীবিত এবং হাত পা নেড়ে খেলছে। সুবহানাল্লাহ। ইতিমধ্যে খানকার যে বুজুর্গ ছিলেন, সে ভিতর থেকে বাইরে চলে আসলেন। বাচ্চাকে জীবিত দেখে এবং সমস্ত ঘটনা বুঝে গেলেন এবং লাঠি নিয়ে বলে মাদানী মুন্না এর দিকে দৌড়ে গেলেন যে তুমি এখন থেকেই আল্লাহ তাআলার তাকদীরের গোপন রহস্য খুলতে আরম্ভ করছো। মাদানী মুন্না এর ওখান থেকে পালাতে লাগলো। বুজুর্গ যখন বাহিরে আসলেন এবং ওই মাদানী মুন্নার দিকে বলে আসলেন, আর মাদানী মুন্না তার ভয়ে পালানো শুরু করলো, আর বুজুর্গটিও তার পিছু নিল। মাদানী মুন্না কবরস্থানের দিকে ফিরে চিৎকার করে ডাক দিল, হে কবরবাসীরা, আমাকে বাঁচাও। দ্রুত পিছু ধাওয়াকারী বুজুর্গ হঠাৎ থেমে গেলেন, কারণ কবরস্থানের 300 মৃত ব্যক্তি উঠে ওই মাদানী মুন্না এর ঢাল হয়ে গিয়েছিল। সুবহানাল্লাহ। আর ওই মাদানী মুন্না দূরে দাঁড়িয়ে নিজের চাঁদের মতো চেহারা দেখিয়ে মুস্কি হাসতে লাগলো। সুবহানাল্লাহ। ওই বুজুর্গ অত্যন্ত আফসোসের সাথে মাদানী মুন্না এর দিকে তাকিয়ে বলল, বেটা, আমি তোমার মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো না, তাই তোমার সন্তুষ্টির উপর আপন মাথা ঝুঁকিয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ আল্লাহ। মিঠি ইসলামী ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক বৃন্দ, আপনারা যে ঘটনাটি শ্রবণ করলেন, এই মাদানী মুন্না কে? এই মাদানী মুন্না? হয়তো আপনারা চিন্তা করতেছেন, এই মাদানী মুন্না আর কেউ নয়, এ হচ্ছে আমাদের বড় পীর, পীরদের পীর, গৌসে পাক শেখ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি। সুবহানাল্লাহ। মাশাআল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। মিঠি ইসলামী ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আমাদের গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমরা শুনতেছিলাম কারামাত, যে এর আগের সিলসিলাতে আমরা যখন মায়ের গর্ভে ছিলেন, যখন দুনিয়াতে আসলেন একেবারে ছোট অবস্থায়, এর কারামতগুলো শুনতেছিলাম। তখন কেমন কেমন আশ্চর্যমূলক ও অলৌকিক যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল তা শুনতেছিলাম। এখন আমরা শ্রবণ করলাম তার শৈশবকালের কারামতগুলো। তো মিঠি ইসলামী ভাইয়েরা, এ থেকে আমরাও শিক্ষা অর্জন করি। আমাদের মা, আমাদের সন্তান, আমাদের পিতা, আমাদের সমাজ, এগুলো কেমন হওয়া উচিত? অবশ্যই হুজুর গাউসে পাক বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এনার আদর্শে আদর্শিত হওয়া আমাদের খুবই উচিত, খুবই দরকার। তাই দাওয়াত ইসলামী আমাদেরকে এই বিষয়েই তাগিদ দেয়। দাওয়াত ইসলামী মাদানী চ্যানেল, এর মধ্যে আপনারা শামিল হয়ে যান এবং নিজেকে হুজুর বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এনার প্রদর্শিত এনার পথ ও মতের মধ্যে আমরাও নিজেকে শামিল করে দিই। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने सुना हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामात के बारे में कि खानका में एक बापर्दा खातून अपने मुन्ने की लाश चादर में लिपटाए, सीने से चिमटाए ज़ारो कदा रो रही थी। इतने में एक मदनी मुन्ना दौड़ता हुआ आता है और बिल्कुल हमदर्दाना लहजे में उस खातून से रोने का सबब दरियाफ्त करता है। वो रोते हुए कहती है, बेटा, मेरा शौहर अपने लख्ते जिगर के दीदार की हसरत लिए दुनिया से रुखसत हो गया है। ये बच्चा उस वक्त मेरे पेट में था और अब यही अपने बाप की निशानी और मेरी ज़िंदगानी का सरमाया था। ये बीमार हो गया, मैं इसे इसी खानका में दम करवाने ला रही थी, रास्ते में इसने दम तोड़ दिया है। मैं फिर भी बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ हाजिर हुई हूँ कि इस खानका वाले बुज़ुर्ग की विलायत की हर तरफ धूम है और इनकी निगाह करम से अब भी बहुत कुछ हो सकता है, मगर वो मुझे सब्र की तलकीन करके अंदर तशरीफ़ ले जा चुके हैं। तो मेरे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आपने यहाँ सुना कि हमारे पहले के लोग अगर कोई परेशानी हो जाती, बच्चा बीमार हो जाता, कोई मुसीबत आ जाती, तो वो बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में हाज़िरी दिया करते थे। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, बुज़ुर्गान दीन के पास जाएंगे, उनसे दुआ करवाएंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी दुआ की बरकत से
हमारी परेशानी इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल दूर हो जाएगी। तो हमारे इस्लामी भाई ने बताया कि ये कहकर वो खातून फिर रोने लगी। मदनी मुन्ने का दिल पिघल गया और उसकी रहमत भरी ज़बान पर ये अल्फाज खेलने लगे, मोहतरमा आपका मदनी मुन्ना मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है, देखो तो सही वो हरकत कर रहा है। दुखारी माँ ने बेताबी के साथ अपने मुन्ने की लाश पर से कपड़ा उठाकर देखा तो सचमुच वो ज़िंदा था और हाथ पैर हिलाकर खेल रहा था। इतने में खानका वाले बुजुर्ग अंदर से वापस बाहर तशरीफ़ लाए। बच्चे को ज़िंदा देखकर सारी बात समझ गए और लाठी उठाकर ये कहते हुए मदनी मुन्ने की तरफ लपके कि तूने अभी से तकदीर खुदाबंदी के सरबस्ता राज खोलने शुरू कर दिए। मदनी मुन्ना वहाँ से भाग खड़ा हुआ और वो बुजुर्ग उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। मदनी मुन्ना यक कब्रिस्तान की तरफ मुड़ा और बुलंद आवाज़ से पुकारने लगा, ए कब्र वालों मुझे बचाओ। तेज़ी से लपकते हुए बुजुर्ग अचानक ठिठक कर रुक गए क्योंकि कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठकर उसी मदनी मुन्ने की ढाल बन चुके थे और वो मदनी मुन्ना दूर खड़ा अपना चेहरा चांद सा चेहरा चमकाता हुआ मुस्कुरा रहा था। उन बुजुर्ग ने बड़ी हसरत के साथ मदनी मुन्ने की तरफ देखते हुए कहा कि बेटा हम तेरे मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, इसलिए तेरी मर्जी के आगे अपना सर तस्लीम खम करते हैं। मदनी चैनल के नादरीन, यकीनन आपने सुन लिया कि वो बच्चा शेख अब्दुल कादिर जीलानी थे और आगे बढ़कर वो गौसे आज़म गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के लक़ब से मशहूर हुए। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। आइए मज़ीद हम इस सिलसिले में हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामात के बारे में सुनते हैं। बंगला में सुनेंगे और साथ साथ इंशाअल्लाह उर्दू भी तर्जुमा होता रहेगा। कुछ ना कुछ उर्दू मफ़हूम इसका इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम बयान करते रहेंगे। तो मदनी चैनल के नादरीन और बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जो बंगला जानते हैं, जहाँ कहीं दुनिया के अंदर हैं, अपनी देखून और देखते थकून मदनी चैनल, इस सिलसिले में हमारा सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में करामाते गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान हो रही है। आप कहीं ना जाइए, मदनी चैनल पर रहिए और सिलसिले में शामिल रहिए। आप देखिए कि मज़ीद हमारे इस्लामी भाई बंगला में क्या हमें करामात बताने लगे हैं। तवज्जो से सुनिए। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तर कादिरी रज़बी दामत बरकातुहुल आलिया इनार নিজ লিখিত একটি খুব সুন্দর রিসালা যা দাওয়াত ইসলামীর প্রকাশনা বিভাগ মাকতাবাতুল মদিনা থেকে বাংলায় তরজমা হয়ে আমাদের কাছে এসেছে। আর রিসালাটি হচ্ছে মুন্নার লাশ। এর মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখ রয়েছে যে একবার সরকারে বাগদাদ হুজুরে গাউসে পাক বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বাগদাদ শরীফে সমুদ্রের দিকে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। সেখানে এক বৃদ্ধাকে দেখলেন যে অজর নয়নে কান্নাকাটি করতেছে। গাউসে পাক রহমাতুল্লাহ আলাইহি এর এক মুরিদ তার দরবারে আরজ করলেন, ইয়া মুর্শিদ, এই দুর্বল বৃদ্ধা মহিলাটির একটিমাত্র সুন্দর সুশ্রী সন্তান ছিল। বেচারি তাকে বিয়ে করায়। বিবাহের পর বর কনেকে নিয়ে এই নদীতে নৌকা দিয়ে আপন ঘরে যাচ্ছিল। হঠাৎ নৌকা উল্টে গেল এবং বর কনে সহ সমস্ত বরযাত্রী ডুবে গেল। এই ঘটনা ঘটেছে আজ 12 বছর হয়ে গেল, কিন্তু মায়ের কলিজা, মা শত হলেও মা, মায়ের কলিজা বেচারির দুঃখ কোনোভাবেই দূর হচ্ছে না। সে প্রতিদিন, এই বৃদ্ধ মহিলা প্রতিদিন এ সমুদ্রের কিনারায় আসে এবং বরযাত্রীকে না পেয়ে কান্নাকাটি করে চলে যায়। হুজুর গাউসে পাক রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এর এই বৃদ্ধার প্রতি মায়া হলো, খুব মায়া হলো। তখন বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আল্লাহ তাআলা দরবারে দোয়ার জন্য হাত উঠিয়ে দিলেন। কয়েক মিনিট ধরে কিছুই প্রকাশ পেল না। অস্থির হয়ে আল্লাহ তাআলা দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ, এতটুকু দেরি কেন? ইরশাদ হলো, হে আমার প্রিয়, এই বিলম্ব তকদির ও তদবীরের বিরুদ্ধে নয়। আমি চাইলে একটি আদেশ, কোন
কোন দ্বারা সমস্ত আসমান ও জমিন সৃষ্টি করতে পারি, কিন্তু হিকমতের কারণে 6 দিনে সৃষ্টি করেছি। বরযাত্রী ডুবে গেছে, 12 বছর হয়ে গেছে, এখন না নৌকা অবশিষ্ট আছে না আরোহীগণ। সকল মানুষের মাংস ইত্যাদিও সমুদ্রে মাছ খেয়ে নিয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়া শরীরের অংশগুলোকে একত্রিত করে পুনরায় জীবন প্রণালীতে এনেছি। এখনই তাদের আসার সময় হয়েছে। এখনো বাক্যগুলো শেষ হয়নি। ওই নৌকা তার সকল সাজ সরঞ্জাম, বর কনে ও বরযাত্রী সহ পানির উপর উঠে আসলো এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তীরে ফিরে আসলো। সকল বরযাত্রী হুজুর গাউসে পাক বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাইহির দোয়া নিয়ে খুশি মনে আপন আপন ঘরে চলে গেল। এই কারামত শুনে তৎকালীন সময়ে অগণিত কাফির সাইয়েদুনা গাউসে পাক বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাই এর পবিত্র হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ। মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, এ থেকে মাদানী ফুল হাসিল করব। এর আগে একটা কথা আমরা শুনে নেব যে নিশ্চয়ই জীবন মৃত্যু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন, অবশ্যই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপন কোনো বান্দাকে মৃত জীবিত করার শক্তি দান করলে এতে সমস্যার কিছুই নেই। আল্লাহ তাআলা দান করেছেন, আল্লাহ তাআলা সবকিছু করতে পারেন, আল্লাহ তাআলা এটা দান করলেন এবং আল্লাহ তাআলার দান ক্রমে আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। আর এই দান ক্রমে কাউকে মৃত জীবিতকারী মেনে নিলে তাতে আমাদের ঈমানেও কোনো প্রভাব পড়বে না, ঘাটতি আসবে না। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে, শয়তান তো শয়তানই হয়ে থাকে, আর এই শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে কেউ এই মন মানসিকতা তৈরি করে যে আল্লাহ তাআলা কাউকে মৃতকে জীবিত করার শক্তি দানই করেননি, তবে এ ধারণা নিশ্চয়ই কোরআনে পাকের আদেশের বিপরীত। कुरान पाक में भी इसके बारे में आया। কোরআনে পাকের আদেশের বিপরীত, यानी কোরআনে পাক के खिलाफ है। তো দেখুন কোরআনে পাকে হযরত সাইয়েদুনা ঈসা রুহুল্লাহ আলা নবীনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের রোগীদের আরোগ্য দান এবং মৃত্যুকে জীবিত করার শক্তির ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা পারা 3 সূরা আলী ইমরান আয়াত নাম্বার 49 এর মধ্যে ইরশাদ করেন, যার তরজমায় কোরআন কানজুল ইমানের মধ্যে আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদ দ্বীন ও মিল্লাত পরওয়ানের স্বামী রিসালাত শাহ ইমাম আহমদ রাজা খান রহমতুল্লাহ আলাইহি এভাবে তরজমা করেছেন, আমি আরোগ্য দান করি জন্মগত অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে এবং মৃতকে জীবিত করি আল্লাহ তাআলার আদেশে। কোরআনে পাকের আয়াত। আল্লাহু আকবার। আশা করি শয়তানের প্রদত্ত যে কুমন্ত্রণা এসেছিল, তো এই কুমন্ত্রণা এর মূল উৎপাদন হয়ে গেল। কেননা মুসলমানদের কোরআনের উপর ঈমান রয়েছে। যিনি মুসলমান এর উপর অবশ্যই কোরআনের উপর কি বিশ্বাস থাকতে হবে, ঈমান থাকতে হবে, এবং তারা কোরআনে কারিমে হুকুমের বিপরীত কোনো দলিলকে সমর্থনই করে না। যাই হোক, আল্লাহ তাআলা তার মকবুল বান্দাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা দ্বারা ধন্য করেন এবং আল্লাহ তাআলার দান ক্রমে তাদের থেকে এমন বিষয় প্রকাশ পায় যা মানুষের বিবেক বুদ্ধির অনেক ঊর্ধ্বে থাকে, বিবেক বুদ্ধির অনেক ঊর্ধ্বে হয়ে থাকে। বাস্তবে কি আল্লাহ ওয়ালাদের অলৌকিক ক্ষমতার সমন্বতা পৃথিবীবাসীর জ্ঞান বুদ্ধি স্পর্শই করতে পারবে না। বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিভঙ্গি, বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন তিনি বলে গেছেন, আমি রেডিও দূরবীনের মাধ্যমে এমন এক ছায়াপথ দেখি যা পৃথিবী থেকে 2 কোটি আলোকবর্ষ দূরে, অর্থাৎ যেখানে আলো প্রতি সেকেন্ডে 1,86,000 মাইল অতিক্রম করে, তথায় 2 কোটি বছরে পৌঁছবে। কিন্তু যতটুকু পর্যন্ত বিশ্ব জগতের সীমা সম্পর্কে অবগত হওয়ার ব্যাপারে রয়েছে,
যদি আমার বয়স 1 মিলিয়ন তথা 10 লাখ বছর হয়ে যায় তবুও জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিকদের বিপরীতে আল্লাহ তাআলার ওলি বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী হুজুর গাউসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এর দৃষ্টির মহানত্ব ও শান দেখুন। তিনি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সকল শহর আমার দৃষ্টিতে এমন যেমন হাতের তালুতে সরিষার দানা। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, শুনলেন তো আপনারা, হুজুর গাউসে পাক বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী, আমাদের বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, এনার শান ও মান, এনার কারামাত। মাদানী চ্যানেলের দর্শক বৃন্দরা, আপনারা মাদানী চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন এবং কারামাতগুলো আরো শুনতে থাকুন। সল্লু আলাল হাবিব सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन और बिलखुसूस हमारे बंगला जानने वाले इस्लामी भाइयों, आपने हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामात के बारे में सुना कि हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा दरिया के किनारे जा रहे थे तो देखा कि एक बूढ़ी औरत दरिया के किनारे बैठी रो रही थी। तो आपके एक मुरीद ने आपकी बारगाह में अर्ज़ की, हुज़ूर ये बूढ़ी औरत यहाँ रोज़ाना आती है और खूब रो धो कर चला जाती है। इसका एक बेटा था, बेचारी ने उसकी शादी रचाई, दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया के ज़रिए कश्ती में अपने घर ला रहा था कि कश्ती उलट गई और दूल्हा दुल्हन समेत सारे बाराती डूब गए। और हुजूर इस वाक़े को 12 बरस यानी 12 साल गुजर चुके हैं, मगर माँ का जिगर है कि बेचारी का गम हल्का नहीं होता। ये रोज़ाना यहाँ दरिया पर आती है और बारात ना पाकर रो धोकर चली जाती है। हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह कैसे शफ़ीक, कैसे रहीम और कैसे करम करने वाले। आपको उस बुढ़िया पर बड़ा तरस आया, आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसके लिए दुआ की। चंद मिनट तक कुछ भी ज़हूर ना हुआ, बेताब होकर बारगाह इलाही अज़्ज़ा वजल में अर्ज़ की कि या अल्लाह इस कदर ताख़िर क्यों। इरशाद हुआ, ए मेरे प्यारे, ये ताख़िर खिलाफ तकदीर व तदबीर नहीं है। हम चाहते तो एक हुक्म कुन से तमाम ज़मीन व आसमान पैदा कर देते, मगर बतकाज़ा हिकमत 6 दिन में पैदा किए। बारात को डूबे हुए 12 साल बीत चुके हैं, अब न वो किश्ती बाकी है ना ही इसकी कोई सवारी। तमाम इंसानों का गोश्त पोश्त सारा दरियाई जानवर खा चुके हैं, रेज़े रेज़े को अज्ज़ाए जिस्म में इकट्ठा करवा कर दोबारा ज़िंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया है। अब इनकी आमद का वक्त है। अभी हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कलाम इख्तिताम तक भी ना पहुँचा था कि यकायक वो कश्ती अपने सामान, तमाम तर साजो सामान के साथ माँ, दूल्हा और दुल्हन, वो बाराती सारे के सारे सतह आब पर नमूदार हो गई और चंद ही लम्हों में किनारे पर आ लगे। तमाम बाराती सरकार बगदाद रहमतुल्लाह ताला अलैह से दुआ लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंच गए। इस करामात को सुनकर बेशुमार कुफ़ार ने आकर सैयदुना गौसे आज़म गौसे पाक अलैह रहमतुल्लाहिल अकरम के दस्ते हक़ परस पर इस्लाम कबूल कर लिया। निकाला था पहले तो डूबे हुओं को, निकाला था पहले तो डूबे हुओं को, और अब डूबतों को बचा गौसे आज़म। निकाला था पहले तो डूबे हुओं को, निकाला था पहले तो डूबे हुओं को, और अब डूबतों को बचा गौसे आज़म, और अब डूबतों को बचा गौसे आज़म। हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, तुम्हें ना खुदाई बिली गौसे आज़म, तुम्हें ना खुदाई मिली
गौस आज़म। मुरीदों को खतरा नहीं बहर गम से, मुरीदों को खतरा नहीं बहर गम से, के बेड़े के हैं ना खुदा से आज़म, के बेड़े के हैं ना खुदा से आज़म। और कहे कि से जाकर हसन अपने दिल की, कहे कि से जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा से आज़म, सुने कौन तेरे सिवा से आज़म। असीरों के मुश्किल कुशा से आज़म, फ़कीरों के हाजत रवा से आज़म। मदनी चैनल के नाज़रीन, बेशक मौत व हयात अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी बंदे को मुर्दा जिलाने की ताकत बख्शे तो इसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर शैतान की बातों में आकर किसी ने अपने जहन में ये बिठा लिया है कि अल्लाह ने किसी को मुर्दा ज़िंदा करने की ताकत नहीं दी, तो उसका ये नज़रिया यकीनन हुक्म कुरानी के ख़िलाफ़ है। देखिए, कुरान पाक हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम के मरीज़ों को शिफा देने और मुर्दे ज़िंदा करने की ताकत का साफ साफ ऐलान कर रहा है। जैसा कि पारा 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 49 में हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम का ये इरशाद नकल किया गया है। तर्जमा कंजुल ईमान, और मैं शिफा देता हूँ मादरजात अंधों और सफ़ेद दाग वाले यानी कोढ़ी को, और मुर्दे जिलाता हूँ अल्लाह के हुक्म से। उम्मीद है कि शैतान का डाला हुआ वसवसा जड़ से कट गया होगा, क्योंकि मुसलमान का कुरान पर ईमान होता है और वो हुक्म कुरान के ख़िलाफ़ कोई दलील तस्लीम करता ही नहीं। बहरहाल अल्लाह ज़वजल अपने मकबूल बंदों को तरह तरह के इख्तियारात से नवाजता है और बाअताए खुदाबंदी इनसे ऐसी बातें सादिर होती हैं जो अक़ल इंसानी की बुलंदियों से वराउल वरा होती हैं। यकीनन अहलुल्लाह के तसर्रुफ़ात व इख्तियारात की बुलंदी को दुनिया वालों की परवाज़ अक़ल छू भी नहीं सकती। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नादरीन और हमारे बंगला सिलसिले में शामिल वो इस्लामी भाई जो बंगला जानते हैं, दर्शक बिरिंदो अपनी सुनेन कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की कैसी कैसी करामात हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को कैसी कैसी करामात से नवाजा है। आला हज़रत फरमाते हैं हदायत के बख्शिश शरीफ में, व रफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। आइए मज़ीद हम अपने सिलसिले में गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामात के हवाले से हमारे बंगला में इस्लामी भाई से सुनते हैं कि मज़ीद हमें ये क्या मज़ीद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामात सुनाते हैं। आशून शुनेन। किबला शेख तरीक़त आमिर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मुन्ना लाश किताबेर मध्य आरो एकटी घटना उल्लेख करें जे आबुल मुजफ्फर हासान नामक एक व्यवसायी हजरत सैयदना शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताआला अलैहि এর দরবারে উপস্থিতি আরজ করলো, হুজুর আমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে কাফেলার সাথে শাম দেশে যাচ্ছি, আপনার নিকট দোয়ার দরখাস্ত। সৈয়দনা হাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বললেন, আপনি আপনার সফর মুলতবি করে দেন, এই সফরে ডাকাত আপনার সকল সম্পদ ছিনিয়ে নিবে এবং আপনাকেও হত্যা করে ফেলবে। ওই ব্যবসায়ী সেটা শুনে অত্যন্ত ঘাবড়িয়ে গেল। দুঃখ নিয়ে ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে হুজুর গৌসে পাক
বরপীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাই এনার সাথে সাক্ষাৎ হলো। জিজ্ঞাসা করলেন পেরেশান কেন? তো তিনি সকল ঘটনা শোনালেন এবং বরপীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাই ইরশাদ করলেন, দুঃখ করো না, আগ্রহ নিয়ে শাম দেশে সফর করো, সবকিছু উত্তম হবে। সুতরাং ওই ব্যক্তি কাফেলার সাথে রওনা হয়ে গেল আর ব্যবসায় তার অনেক লাভ হলো। 1000 আশরাফির থলে নিয়ে শাম দেশের শহর হালব পৌঁছল। হঠাৎ সে আশরাফির থলে কোথাও রেখে ভুলে গেল। এ চিন্তায় ঘুম চেপে বসলো এবং সে শুয়ে পড়ল। ঘুমে একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলো যে ডাকাত দল কাফেরের উপর হামলা করে বসলো এবং সকল মাল লুণ্ঠন করে নিল এবং তাকেও হত্যা করা হলো। ভয়ে তার চোখ খুলে গেল। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দেখলো যে সেখানে কোনো ডাকাত নেই। এবার তার স্মরণে আসলো যে আশরাফির থলেটি অমুক স্থানে রক্ষিত আছে। দ্রুত সেখানে পৌঁছতেই থলের সন্ধান পেল। খুশি মনে বাগদাদে ফিরে আসলো। এবার ভাবতে লাগলো যে সর্বপ্রথম কার সাথে সাক্ষাৎ করবে? হযরত গাউসে পাক রহমতুল্লাহ আলাইহির সাথে না সাইয়েদুনা শেখ হাম্মাদ রহমতুল্লাহ আলাইহির সাথে? তো ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে সাইয়েদুনা শেখ হাম্মাদ রাদিয়াল্লাহু রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল এবং তাকে দেখতেই বললেন, সর্বপ্রথম গাউসে পাক রহমতুল্লাহ আলাইহি এর সাথে সাক্ষাৎ করো, কেননা তিনি মাহবুবে রব্বানী, তিনি তোমার জন্য 17 বার দোয়া করেছেন, তাই তো তোমার তাকদীর পরিবর্তন হয়ে গেল যা আমি সংবাদ দিয়েছিলাম। আল্লাহ তাআলা তোমার উপর সংঘটিত ঘটনা গাউসে পাক রহমতুল্লাহ আলাইহির দোয়ার বরকতে জাগ্রত অবস্থা থেকে স্বপ্নের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। সুতরাং সে গাউসে পাক রহমতুল্লাহ আলাইহির দরবারে উপস্থিত হলো। গাউসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তাকে দেখতেই বললেন, বাস্তবে কি তোমার জন্য 17 বার দোয়া করেছি। সুবহানাল্লাহ বিহামদি। মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আপনারা শুনলেন যে আমাদের আগের দিনের লোকেরা কোনো সমস্যা হলে, কোনো দিকে গেলে, নতুন সফর হলে, ব্যবসার কাজ শুরু হয়ে গেলে, মোট কথা যে কোনো নতুন কাজ শুরু করলে কোনো বুজুর্গের কাছে দোয়া চাইতেন। আমাদেরও উচিত যেন আমরা নতুন ব্যবসা, যে কোনো কাজ আমরা নতুন শুরু করব, যা কিছু শুরু করব, আমাদের বুজুর্গ যারাই থাকে আমাদের এলাকার মধ্যে, আমাদের সমাজের মধ্যে, তার কাছে দোয়া চেয়ে আমরা আমাদের নতুন কাজ শুরু করব। मदनी चैनल के नाजरीन और बंगला सिलसिला बंगाली इस्लामी भाई जो बंगला ज़बान जानते हैं, दर्शक वृंदो, तो आपने सुना हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि की करामत, और इस सिलसिले में हमने बहुत सारी करामत अल्हम्दुलिल्लाह सुनी है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि की करामत भी सुनते रहेंगे और अपना ईमान भी ताज़ा करेंगे। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि की इस तरह की बातें और इस तरह के वाक़या सुनने से हमारा ईमान ताज़ा होता है, इनकी मोहब्बत हमारे दिल में मज़ीद पैदा होती है। इंशाअल्लाह फिर अपना ये सिलसिला लेकर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए मदनी चैनल और ये सिलसिला फैज़ान गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि प्रत्येक दिन अपनी देखते थकून मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाले दिल उन पे आशिकारा है, वह क्या बात